Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan berkat dan rahmatnya dapat kita bersua dalam sesi pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan. Kali kelima, Kementerian Pendidikan Malaysia bertemakan kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nurhanim Binti Sahibun. Merupakan moderator anda pada pagi ini. Bersiaran secara langsung di Studio 2 bagi Sesi Selari Sidang 2. Sesi pembentangan kajian tindakan ini akan menampilkan pembentang-pembentang hebat daripada Negeri Sembilan dan Negeri Kedah. Bagi meneruskan agenda, izinkan saya memperkenalkan juri-juri yang akan memberikan penilaian bagi sesi pembentangan ini. Juri yang pertama yang berusaha Puan Azura Abdul Majid. Beliau merupakan Senior Vice President Malaysian, beliau merupakan Senior Manager Strategic Communication and Stakeholder Management di Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd. Dan juri yang kedua yang berusaha Puan Mariatini binti Othman, yang merupakan Senior Vice President Malaysian Technology Development Corporation ataupun MTDC. Kedua-duanya merupakan juri-juri hebat yang banyak memberikan sumbangan dalam bidang penyelidikan, konsultasi dan pendidikan, baik di peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Selamat datang para juri dan terima kasih di atas kesudian bersama-sama kami dalam sesi ini. Sukacita ingin saya maklumkan tentang tata cara perjalanan sesi pembentangan. Untuk makluman juri-juri dan para penonton, pembentang akan membuat pembentangan diikuti sesi soal jawab bersama juri yang diberi tempoh tidak lebih dari 5 minit. Kita doakan semoga perjalanan sesi pembentangan ini berjalan lancar. Hadirin penonton nampaknya tidak sabar untuk menantikan pembentangan, terutamanya dari rakan-rakan guru di mana saja anda berada. Apa kata kita mulakan? Diharapkan semua juri sudah bersedia. Sesi pembentangan kajian tindakan Sesi Selari Sidang 2 Kolokium Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima akan dimulakan. Dengan sukacitanya dijemput pembentang pertama iaitu Puan Saresvathy anak perempuan Raman dengan tajuk pembentangan beliau Enhancing Extended Essay Writing Using Go Method for Mohd Students. Dengan sukacitanya dipersilakan. Over the past 23 years, in my role as a language teacher, I have discovered many students with various troubles when it comes to essay writing in the classroom. What is it this time for me? It's all about organizing ideas and developing them in the paragraph. Hi, my name is Saresvathy Raman from SMK King George V, Seremban Negeri Sembilan. Now, despite introducing and using different approaches in my writing classroom, I discovered students were unable to complete their essay writing in the classroom. When it comes to classroom practice, many were unable to complete them, and some even asked for homework. Now, there was a need for me to look into a new method, a new approach. There, I used Go for writing, enhancing extended essay writing using Go method for Mohd students. Now, the focus of this paper is to examine whether Go graphic organizer is useful in teaching essay writing. I
took about 18 students from the lower Form 6 from various proficiency level, and they were the treatment group. And the research instrument for my study, I used students' essays and also the feedback form from them. The graphic organizer is basically used as a tool to help them to organize their ideas and also to enhance and improve their essay writing. Now, I did a pre-test and a post-test to collect my data. And apparently, a TA feedback form was a help for me to collect the students' feedback after using the GA or graphic organizer. Now, the statement of the problem, I discovered and I realized my students were actually having troubles to write their essay or to complete them in the classroom. And what were the problems? There were gaps, and I identified them clearly. The first one, they were not focused and unable to generate ideas. Second, unable to even link them to the question. And the third one, I realized the students were unable to develop ideas in paragraphs. Eventually, these students were losing their interest in writing the essay. And some of them the essays became off tangent, where they were actually scoring band 2. And some of them even unable to complete their essays. So I needed a tool, and the tool is the Go graphic organizer. Now, the methodology. For this research, I actually use two types of instruments. First, students essay before using the graphic organizer and after using the graphic organizer. And the second instrument is the feedback form of the student's opinion of using the graphic organizer. And the pre-test, of course, the pre-test and the post-test was the writing before and after using the graphic organizer. Right? Let's look at research focus here. The research actually to explore the student's ability to write essay and develop the ideas in paragraph with the help of graphic organizer. Now, specific objective here is actually to determine whether the GO is useful in teaching essay writing. And the second one is to investigate whether or not the student's perception on using GO in writing essay is going to be useful. Now, this is a sample of an essay topic for question 2. Right? It is a long topic. Let's look at it. The imbalance between the number of boys and girls pursuing university education creates social problem. To an extent, statement is true. Now, looking at the topic, it is a long topic. Would student be able to write them in the classroom within 15 minutes? 50 minutes. That's where the students need graphic organizer, like what are we looking at now? Now, I have designed this GO to make the students to understand, and they would be able to organize the ideas accordingly. Now, it is clearly stated on the screen now, as you can see, for the introduction of general statement, and followed by elaborate using the keywords, followed by using example and opinion, and the next one, your stand and thesis statement. Now, as you can see, the boxes or the square is actually giving the idea for the students to organize their ideas or their points accordingly. So this is clearly shows that before attempt the questions or essay writing,
students are supposed to come up with their graphic organizer, put all the ideas well organized. Now, let's look at pre-test and the post-test comparison. Before using the graphic organizer, the number of students achieved band 2, apparently we can see it about 21%. And most of the students, about 71%, are the band 3 achievers. And we clearly can see there isn't any one at all in band 5. Now, after using the graphic organizer, we can clearly see again the band 5 achievers are there, and there isn't any band 2 students. Right? Moving on. Now, students' feedback form. Looking at figure 4.2, one of the questions, writing an essay is less difficult with the use of graphic organizer. Now, on the agreement, I would say majority of students agreed the usage of graphic organizer were a help for them. And 4.3, figure 4.3, the question here, graphic organizer helps me to see the arrangement of my idea clearly. Now, majority of the students again agreed, and less than 5 students made strongly agreed. Looking at 4.5, graphic organizer should be used in classroom to help students in their writing. Well, apparently, unsure students were there as well. But on the agreement, I would say that most of them did agree. And 4.4, graphic organizer saves my time in writing. And most of them agreed to the question. So these were the feedback form, feedback from the students after using the graphic organizer. Now, my apparently has proven that using GO, graphic organizer, before attempt any essay question were proven that it is an easy way for students to organize their ideas. Now let's look at some of the samples by the students. This essay is actually before using the graphic organizer. Now let's look at the graphic organizer. Yes, this would be the best one, I would say, designed by the students, where they put in the ideas and they know how to tie up. And looking at it before attempt the question or before writing the essay, this would be the best way for them to organize ideas. Another sample. Another sample. Yes. Moving on. Yes. This is another sample. Well, okay, this essay, I selected one of the best essay or the band 5 achievers essay after using the graphic organizer. You can see clearly my comments, and the next slide would definitely show you my comments. Moving on. My comments, and as well as the achievement of band 5 of the student. Moving on. The pictures is evidence that how I taught the students in the classroom using organizer before starting to write an essay. I would strongly recommend that using GO before your writing essay for the students would be definitely giving you an effective way of writing essay. With that, I thank you, everyone. Begitulah hadirin sekalian, pelbagai kaedah digunakan dan diaplikasikan untuk memastikan kecemerlangan anak-anak pelajar mereka. Terima kasih pembentang pertama, dipersilakan para juri untuk sesi soal jawab. Saya Marian
Puan Saresvathy, that was an interesting presentation. Thank you. There may be some improvements that could be made on your slides, like the usage of red fonts and capital letters that maybe can be improved, should not be there. But I can't help but notice that you have actually stated 5 problem statements. So your problem statement focus, link ideas to questions, developing ideas, loss of interest and off target. So if these were your problem statement, so there should be 5 solutions, at least how your solution have solved all these 5 problems to be linked directly. Because now we have to deduce that yes, this have been made, but if you could connect how your solution solved each of the problems that you have stated earlier, that would make your presentation clearer. Yeah. Right, so not a question, just a comment based on what you've presented. Sure. Thank you so Overall, much. it was a good one. Thank you very Thank you so much. much, ma'am. Thank you so much. Baiklah, komen daripada Puan Juri Puan Mariatini. Dipersilakan Puan Anis Adura jika ada sebarang soalan untuk diajukan. I echo what Puan Maritini mentioned just now. I think it's a good initiative by Puan Sarasvathy, after all, because in working life macam yang lain-lain tu, normally in the industry we are using mind mapping in terms of to highlight things, the most important thing what will be highlighted kan, macam in proposal yang lain. So I think it will be baguslah yang ni, this kind of initiative that you have highlighted and done. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Terima kasih para juri di atas komen dan juga saranan yang memberangsangkan. Untuk itu, tahniah juga kepada pembentang pertama. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Hadirin sekalian, berakhir pembentangan daripada pembentang pertama. Sekarang kita persilakan pembentang kedua. Pembentang kedua iaitu Puan Diana binti Abdurrahman Sidek dengan tajuk pembentangan beliau Efficacy of D-House to Improve the Students' Basic Mathematics T Calculation Skill in Differentiation and Integration of Trigonometric Function. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum and good morning to all of you. Now, it is my turn to present my action research. My topic of action research today is efficacy of the house to improve the student basic mathematics T calculation skill in differentiation and integration of trigonometric functions. Generally, we know that calculus is one part of mathematical study that consists of derivatives and integrals topics. According to Ng and Friends 2008, calculus that consists of differentiation course is one of the high failure rates among other mathematics courses for students. Same goes with my students. Therefore, this research has been implemented to help my students to improve their basic calculation skills in this topic. Let's start with my abstract of this research. The main purpose of my research is to improve students' skill for differentiation and integration questions in trigonometric functions. Differentiation is a process of finding derivatives, and integration is a process of finding integrals. This research has been executed based on a few issues, such as students' pretest marks, which are not good, and students' homework. From this issue of concern, the house intervention has been introduced. There are 3 instruments have been used in this research, and there are observation, pre-test and post-test, and survey. Overall, it can be concluded that this D-House approach is suitable for all and able to improve students' results. The next slide is about reflection of teaching and learning. The reflection
comes from students' behavior, teachers' problem, and students' performance in the class. From view of student behavior, it shows that most of them not interested with this topic, and it is because they are confused with the answer. And from this situation, they are unable to solve the derivatives or integrals problems. From view of teacher's problem, is lack of attractive skills in teaching this topic. The final view, which is from students' performance, is where most of the students cannot answer even the basic questions in exercises given in the class. Let's move to the objectives. The focus of this research is to offer better solution in mastering trigonometric formula to solve derivative and integrals problems. My general objective is to improve my mathematics T students' calculation skill by using the house approach. And there are 3 specific objectives. And they are, first, to make sure that all of my students can solve basic of differentiation and integration for trigonometric function based on pre-test and post-test given. The second one is to identify the students' achievement, which based on the post-test given. And also the final one is to identify whether this D-house approach is efficient or acceptable to all students, which can be seen from the survey. My methodology started from issue review, continue with analysis of issue review, and then continue with the intervention. From the implementation of the intervention, the finding and analysis will be discussed. From this finding, we can make a reflection of this intervention. As I mentioned earlier, there are few instruments have been used for my issue review based on the observation, pretest, and survey. From the analysis of my observation, it can be seen from the bar graph. This observation has been analyzed from the picture on the slide and also from the short video. Let's see the video for a while. So today we are going to continue with the differentiation questions. Alright, give up yet. We have to go through this chapter. Okay, so I think last few days I teach you about the differentiation of each trigonometric function, right? Okay, Aishah. Stand up. Okay, please remember what's the differentiation of tangent x. Alright, never mind. Sit down. Okay. From the video, I had come out with the analysis in the bar chart. From the chart, most of them agreed that all of them are not excited to study this topic. And from this chart also, it shows that only one student can answer the questions given by teacher in the class. Alright, let's see the second finding, which is from the pretest instrument. From the picture, it shows that students have no idea to answer the questions given, and the result can be seen from the graph on the next slide. It shows that most of the students get less than passing marks, which less than 40%. Only one student passed this pretest paper. Therefore, as a teacher, I will apply 4C from 6C concept of 21st century education learning that involve of critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication
to implement my tea house approach. Now, let's move on to my intervention of tea house. This intervention has been improvised from the original version from International Journal of Academic Research by Nur Azila Yahya and friends, 2017, which they use mnemonic chart to improve students' performance in calculus. I have do a little bit improvise to become the chart become house where students can easily remember it. Let's start with this model. First step, the student should know the best friend of the trigonometric function, which are sine x together with cos x, tangent x together with secant x, and cotangent x together with cosecant x. Then, the students need to be creative to build up the trigo house on the best friend function. Any differentiation of trigonometric function that started with alphabet C will give negative sign. So there are 6 basic of differentiation in trigonometric function. Let's start with sine. When we differentiate sine x, you will get cos x. When we differentiate tangent x, you will get secant square x. When you differentiate cotangent x, you will get negative cosecant square x. By doing reverse way, we try to differentiate on this side. When we differentiate cos x, you will get negative sine x. When you differentiate secant x, you will get tangent x secant x. And when you differentiate cosecant x, you will get negative cotangent x cosecant x. And it's time to show you the opposite of differentiation process, which is integration. We should change the arrow first. Any integration of the trigonometric function that give answer starting with alphabet C will give negative sign. Before this, we differentiate of sine x. Then we start with the cos. When we integrate cos x, you will get sine x. When we integrate secant squared x, you will get tangent x. When we integrate cosecant square x, you will get negative cotangent x. On the other way, when we integrate sine x, you will get negative cos x. When we integrate tangent x secant x, you will get secant x. And finally, when we integrate cotangent x cosecant x, you will get negative cosecant x. Here we have special case when the integration of these 4 functions that will give answer in natural log. For example, the first one, when we integrate tangent x, jump into here, you will get negative natural log of cos x. When we integrate cotangent x, again we jump, we will get natural log of sine x. And when we integrate of secant x, you will get natural log of tangent x secant x. And when we integrate cosecant x, you will get negative natural log of cotangent x and cosecant x. So from this intervention, the finding can be seen from the post-test results and the graph. From the graph, it shows that all of the students have passed the paper successfully, which is more than 50%. During the post-test, students become more focused to answer the questions
given. The next slide is the comparison graph between pre-test and the post-test results. So we can see the difference between this result, and it shows a lot of improvement from the pre-test to the post-test. And this is another sample of one student for the pre-test and post-test that can be seen on the slide, where it shows that a lot of improvement in their working and answer. Alright, let's continue with the finding from the survey. After the intervention, it shows that they agreed that the house approach helps them a lot to improve their calculation skill in these two topics. This survey also shows that all students agreed that this approach can be recommended to the other students. Alright, after the intervention, then we come up with the students' reflection. So from their reflection, it shows that a lot of improvement from their post-test marks, and the subject of mathematics become more fun. By conclusion, I can conclude that the objectives from the research have been achieved. In future, I would like to suggest the other educators or the other researcher try to create for another function, such as for exponential function or the logarithm function. Or the other researcher can develop one software where the students can easily double check their calculation for derivative and integrals. And this is the process from beginning of the process completing this action research that can be seen from the Gantt chart. Before I leave, I just want to say a few words here to motivate me and all teachers or educators. Mathematics gives us hope that every problem has a solution. Just like Albert Einstein said, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Thank you. Begitulah panjang lebarnya huraian pembentangan oleh Puan Diana bagi membaiki kemahiran pelajarnya dalam subjek matematik T dengan menggunakan model D-House. Terima kasih pembentang kedua, dipohon bersedia untuk sesi soal jawab, dijemput para juri untuk memulakan sesi penilaian. Dipersilakan. Saya mulakan ya. Ya, saya. Puan Diana, terima kasih untuk pembentangan. Jelas, keluar sebutir-butir, senang nak faham, bagus. I have one question and one comment. My question is that you mentioned your sample size is 5 students. In the chart of result, I saw 6. So maybe you can clarify that. That is the question. And then on comments, it should be useful every time if you have 5 objectives, then when you conclude, when you say you have met the objective of the research, you match by what you have identified as the objective to what you have achieved. Because I noticed that you put teachers lack the skills to make the topic interesting. But what you are doing is not to skill the teachers. What you are doing is proposing. You need to look at that again to be sure that what you're proposing is actually a tool, not a skill. So maybe you can answer my question. Thank you. Thank you, Puan Mariatini. Thank you for the good comment. But before that, do you mind to repeat back the question? Because the question is, you mentioned 5 students as your sample size, yes, but I noticed when you presented the results, there are 6. Actually, there are 6 students. My students consist of 3 Chinese girl, 2 Indian girl, and 1 Malay boy. So maybe somewhere typo or okay.
So sorry It's about actually that. 6. Thank you for All right. the reminder about that. Thank you. Okey, terima kasih. Dipersilakan juri kedua jika ada soalan. No question, but I think whatever tools that you highlighted and come up with the student, maybe need it is good tools. Maybe need to enhance a bit in terms of portraying dia punya link to this, and then maknanya yang differentiation of trigonomic function tu, maybe you can simplify a bit. Okey, terima kasih atas Yeah. komen Puan Anis Azura. Saya akan cuba simplify and try to implement more better in future. Terima kasih. Okey, Thank you. sama-sama. Terima kasih para juri dan tahniah kepada peserta kedua tadi. Berakhirlah debaran pembentang kedua. Sekarang kita beralih kepada pembentang ketiga kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga iaitu Puan Chan Sook dan Puan Tan Siew dengan tajuk pembentangan Days with GeoGebra in Improving the Ability to Sketch Curves in Mathematics T among Science Students. Dengan sukacitanya, dipersilakan. Good morning. I'm Puan Chan Sook and my partner is Puan Tan Siew Tin. We are from Pusat Tingkatan Enam SMK King George V. We came out with our action research, Days with GeoGebra, in improving the ability to sketch curves in mathematics T among science students. The main objective is to help students remember the steps needed in sketching graphs of functions using Days with GeoGebra. Our target group is 16 semester 2 science students, which consists of 7 males and 9 females. There were 11 Chinese students, 4 Indian students, and 1 Malay student. There were 2 methods used. The first one being data collection, consists of tests, observation, and Kahoot quiz. The second method was through intervention using Days with GeoGebra. Our findings showed that Days with GeoGebra had successfully improved the performance of students in sketching graphs of functions. Moving on to reflection, the students showed difficulties in curve sketching. This was supported by the pretest. As it can be seen here, the students can do a few steps but fail to sketch the graphs correctly. This was also true for the next 2 questions. They could only do a few steps but not sketch the graphs. Our research focus is finding a method to ensure the students are able to sketch the curve. The general objective is to improve the ability of all 16 semester 2 students in sketching curves using the mnemonic Days and the software GeoGebra. Days is an English word which means a low platform for rostrum. Our first specific objective is to determine the domain, identify asymptotes, if any, find intercept, if any, find stationary points, if any, and determine its or their nature. The second objective is to sketch graphs of the functions given. Pre-test and post-test were the instrument used to measure the efficiency of both the specific objectives. Next is the implementation of research, consisting of 6 steps. Firstly is the observation, pre-test, and Kahoot quiz, followed by the analysis of pre-test. Next is the innovation of the mnemonic Days with GeoGebra. After that, we came to the process of using Days with GeoGebra. Then we carry out the post-test and analysis. Finally,
we have a reflection and suggestion for future research. During the teaching and learning process, we observed that the students could follow the steps in curve sketching, but the students' homework showed otherwise. They could not remember the steps in curve sketching. This caused the failure to sketch the correct graphs. So, a pretest was carried out. This pretest consisted of 4 STPM past year questions on curve sketching. These were the functions that students were asked to sketch. This was followed by a quiz using Kahoot. Here is an example of a Kahoot quiz question. Students use their mobile phone to answer the quiz. Students were paying attention to the questions. As you can see, they enjoyed the quiz using Kahoot. They were so excited. Then we started to introduce days. Let me demonstrate how to use the mnemonic days in this function. First, the letter D is for domain. For this question, the domain is x is an element of real number and x is not equals to 1, followed by the letter A, which stands for asymptotes. There are some questions with asymptotes and some without asymptote. So, students need to determine whether there is any asymptote or not. If there is, they need to find the asymptote. In this case, there are 2 asymptotes. X equals to 1 and Y equals to 0. So, they draw the lines for the asymptotes. Next is the letter I for intercepts. Students need to determine whether there is any x-intercept and y-intercept in order to know whether the curve cuts the x-axis and y-axis. The intercepts are then marked immediately on the graph as shown here. Finally, the letter S is for stationary point. Again, the students need to determine whether there is any stationary point. If there is, they need to determine its nature. In this question, there is a stationary point. So, the stationary point is marked and labeled immediately too. With all this information, we can start to sketch our curve. We connect all the 3 points and sketch a graph along the asymptote. As the domain consists of all real values, there is another curve on the right-hand side. This is the final sketch for the function. After that, students practice curve sketching using the mnemonic days on the worksheet given. A student then showed her steps on the board. Discussion was carried out to make sure they understand. More students were asked to show their workings. Now, let's sketch a curve together. Given equation y equals to 2x minus 5 over x squared minus 4. From this equation, we look at the denominator. The denominator can be factorized to x minus 2 and x plus 2. Therefore, for the letter D, which stands for domain, x is an element of real number, x is not equals to 2 and x is not equals to negative 2. Next is the letter A, which stands for asymptotes. The asymptotes here are x equals to 2 and x equals to negative 2. Sketch the asymptotes straight away on the graph and label them. Then, we need to find whether there is an asymptote for y. For this case, there is 1, which is y equals to 0. So, draw the line for this asymptote and label it. Then, I, which is intercept. The x-intercept is 5 over 2. Straight away, mark and label the point on the graph. Next, check whether there is y-intercept. For this question, the y-intercept is 5 over 4. Mark and label the y-intercept on the graph. Finally, the letter S.
which stands for stationary point. The stationary point is 1, 1. Mark and label this point on the graph. There is another stationary point, which is 4, 1 over 4. Mark and label this point 2 on the graph. There are 3 parts in this graph based on the vertical lines. For the first part, on the left-hand side, since the values of x are negative and the values of y are also negative, therefore, the curve is at the bottom part. Then, the middle part. The curve must pass through the y-intercept and the stationary point. So, the curve is drawn facing upwards to pass through these 2 points. Finally, the last part. The curve must pass through the 2 points and there are 2 asymptotes, so the curve is drawn following the asymptotes. This is the final sketch of the curve. Then, we introduce GeoGebra to the students. This is the interface of the GeoGebra software. Students use GeoGebra to check and confirm their graphs. GeoGebra helps the student to enhance their ability to sketch curves. It builds their confidence when they are correct. It also provides room for improvement, as students can check their graphs with GeoGebra and analyze their mistakes if their curves are wrong. Finally, a post-test was carried out using the same question as in the pre-test. From the answers given, we can see that the students' ability to sketch graphs had improved, as it can be seen here. As shown in this bar chart of marks obtained in pre-test and post-test, all the students had improved in their post-test as compared to their pre-test. In fact, the students had improved tremendously. In this pie chart, for pre-test, only 31% of the students passed. But after the implementation of Days with GeoGebra, this has improved to 69%, an increase of 38%. Feedbacks from our students through questionnaire said that they intend to use GeoGebra to check their sketches as it leads to a better understanding of curve sketching and saves time. Not only that, mnemonic taste is very helpful as it guided them systematically. As a conclusion, Days with GeoGebra has effectively improved the performance of students in curve sketching. For our future research, we intend to create other mnemonics to help in memorizing steps and formulae to solve other mathematical problems. Thank you. Terima kasih pembentang ketiga itu tadi. Diharapkan dapat bersedia untuk sesi soal jawab. Dipersilakan juri untuk sesi penilaian. Terima kasih Puan Chan for your presentation just now. Welcome. It was very clear, very lucid. Thank you very much. I have no question except that I've observed that the students have improved quite remarkably after the intervention. So I would like to see more of such tools invented perhaps by your good self to help the students to perform in the exams. So thank you and all the best. Thank you very much. I will do that. Puan Anis, jika ada sebarang soalan. Thank you. One, I noticed that your method has improved. I mean, the student 69%. I hope that it will increase more lah, because I think your method is easier. I mean, easy to understand for the student to understand. We also bila you present, I also macam senang lah nak absorb for that. So I hope that this GeoGebra can be a method. Can be a tool
for all the students in Malaysia lah. Thank you very much. Terima kasih kepada pembentang ketiga dan para juri. Kehangatan agenda pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima diteruskan lagi dengan mempersilakan pembentang keempat. Dipersilakan Puan Munirah binti Ibrahim dan Puan Roselynza binti Muhammad Salleh dengan tajuk pembentangan mereka meningkatkan kefahaman asas differentiation mata pelajaran matematik T menggunakan teknik permainan snake and escalator dalam kalangan pelajar PPU 2A. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Puan Munirah binti Ibrahim, akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kefahaman asas differentiation mata pelajaran matematik T menggunakan teknik permainan snake dan escalator dalam kalangan pelajar PPU 2 Athens. Kajian ini telah dijalankan bersama dengan rakan sejawat saya iaitu Puan Roselynza binti Muhammad Salleh. Kami daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Datuk Muhammad Said Nilai Negeri 9. Kajian ini bertujuan adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep asas tajuk differentiation. Masalah utama pelajar adalah pelajar keliru dengan konsep asas differentiation. Terdapat perubahan yang sangat ketara melalui keputusan lulus penuh pasca ujian setelah intervensi diperkenalkan kerana kelebihannya pelajar dapat menjawab dalam masa yang singkat dan tepat. Paparan seterus menunjukkan refleksi kajian. Daripada refleksi kajian, pelajar sukar memahami konsep asas matematik differentiation, tidak menguasai konsep asas penyelesaian soalan, memerlukan masa yang lama untuk menyelesaikan masalah dan jawapan yang tidak relevan dengan kehendak soalan. Selain itu juga, teknik pengajaran juga menyumbang kepada permasalahan tersebut sehingga berlakunya kemerosotan peratus lulus penuh STPM semester 1 2018 iaitu 17% atau PNGK 0.72 sahaja. Seterusnya, fokus kajian kami adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep asas tajuk differentiation, meningkatkan kemahiran menjawab soalan dengan tepat dan pantas. Manakala objektif umum kami pula adalah meningkatkan peratus lulus penuh pelajar PPU 2 Athens bagi matematik T menggunakan teknik permainan snake and escalator. Paparan seterusnya adalah objektif khusus. Objektif khusus kami yang pertama adalah meningkatkan kemahiran menjawab soalan berkaitan konsep asas dalam tajuk differentiation dengan tepat. Instrumen kajian kami untuk objektif khusus yang pertama adalah pra-ujian, pasca ujian dan pemerhatian. Objektif khusus kami yang kedua pula adalah meningkatkan kepantasan menjawab soalan menggunakan permainan snake and escalator. Instrumen kajian yang kami gunakan untuk objektif khusus yang kedua adalah ujian kepantasan. Setelah itu, soal sidek dilakukan bagi mengenal pasti satu teknik pengajaran dan pemudah caraan yang berkesan. Kumpulan sasaran kami pula adalah 6 orang pelajar kelas PPU 2 Athens yang terdiri daripada 2 orang pelajar Melayu dan 4 orang pelajar India. Paparan seterusnya adalah pelaksanaan kajian. Secara ringkasnya, tinjauan masalah dilakukan oleh pengkaji untuk mengenal pasti masalah. Pengkaji memperkenalkan konsep asas tajuk differentiation, kemudian diikuti oleh pra-ujian bersama dengan ujian kepantasan pra-ujian. Kemudian, intervensi diperkenalkan, diikuti oleh pasca ujian bersama dengan ujian kepantasan pasca ujian. Akhirnya, kajian soal selidik dilakukan. Paparan berikut adalah foto pra-ujian dan ujian kepantasan. Dapatlah dilihat pelajar-pelajar sedang menjalankan pra-ujian dan masa kepantasan dicatatkan.
Berikut adalah sampel kertas pra-ujian pelajar-pelajar saya. Dapatlah dilihat semasa pra-ujian, pelajar hanya memperolehi 4/14 sahaja. Setelah intervensi dijalankan, berikut adalah sampel pasca ujian. Sampel kertas pasca ujian didapati pelajar memperolehi 14/14. Inilah intervensi yang telah kami bangunkan yang dinamakan Snake and Escalator yang diaplikasikan daripada permainan dam ular dan penggunaan teknik PowerPoint serta hyperlink bersama dengan sebiji dadu. Inilah paparan permainan Snake and Escalator dan berikut pula adalah paparan soalan dan paparan jawapan. Saya akan menerangkan langkah-langkah permainan Snake and Escalator. Apabila aplikasi PowerPoint dibuka, dadu dibaling dan gerakkan butang mengikut nombor yang tertera. Kemudian kita klik soalan. Apabila paparan eskalator, pemain perlu menjawab soalan dahulu. Jika jawapan betul, pemain akan bergerak menaiki eskalator tersebut. Jika salah, pemain akan kekal di kotak tersebut. Apabila paparan ular, pemain perlu menjawab soalan dahulu. Jika jawapan betul, pemain kekal di kotak tersebut. Jika salah, pemain akan turun mengikut ekor ular tersebut. Pelajar dikehendaki menjawab soalan yang tertera mengikut masa yang ditentukan untuk setiap soalan. Okey, ini adalah contoh paparan soalan yang mengikut nombor ya. Apabila jawapan betul, pemain kekal di kotak tersebut. Jika salah, pemain akan hilang satu pusingan. Ini adalah contoh paparan soalan dan paparan jawapan. Ini adalah contoh video yang telah saya rakamkan untuk tontonan para juri. Kita saksikan sama-sama. Okay, Rashida first. Three. Stand by. Okay, Prashita, time's up. What is your answer? EX. EX. Check the answer. Yay! Reshma. 1. Since there is an escalator, you may move to the box number 6 if you answer it correctly. If not, you may stay in the same box. Time's up. Okay, my answer is 10x equal to 4 minus 6x. You are right. Next, Dinisha. 3. Since there is a snake head, if you answer wrongly, you will move down to number 14. If not, you will stay in the same box. Your answer, please. 4e negative 4x. And the answer is? Yay! Next, Nagina. 3. And the question is? Time's up. And your answer is? You have missed one round. Next, Dinisha. 1. Get ready for your question. And your question is? Yay!
seterusnya adalah dapatan kajian. Daripada dapatan kajian, saya ilustrasikan dalam graf iaitu analisis pra-ujian dan pasca ujian. Jadual 1 pula menunjukkan peratus pra-ujian dan pasca ujian. Daripada graf yang pertama, 67% berada dalam kategori lemah semasa pra-ujian dan 33% berada dalam kategori sederhana. Setelah intervensi diperkenalkan, 67% tergolong dalam kategori cemerlang dan 33% berada dalam kategori baik. Okay, sekarang saya akan terangkan tentang jadual 2 iaitu rekod masa menjawab soalan. Saya telah merekodkan masa menjawab bagi setiap pelajar. Pelajar dikehendaki menjawab soalan secara serentak. Apabila pelajar menghantar jawapan, saya akan merekodkan waktu menghantar jawapan mereka. Daripada data tersebut, dapatlah kita lihat masa untuk menjawab pasca ujian adalah lebih pantas berbanding pra-ujian, di mana purata menjawab pasca ujian adalah 15 minit, manakala purata menjawab pra-ujian adalah 35 minit. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa teknik permainan snake and escalator dapat mempercepatkan masa menjawab soalan asas tajuk differentiation. Paparan seterusnya adalah berkenaan kajian soal selidik yang telah saya berikan kepada pelajar-pelajar saya. 83% sangat setuju keberkesanan PDP, 67% memahami lebih mudah, 83% menyatakan mengesan konsep dan dapat mengingati konsep asas differentiation, 67% dapat mempercepatkan masa menjawab soalan, dan paling menarik sekali adalah 100% sangat setuju lebih mudah menjawab soalan dan 83% peluang berkomunikasi bersama rakan-rakan. Di sini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa teknik permainan snake and escalator ini amat berkesan digunakan dalam pengajaran saya kerana melalui teknik ini, pelajar dapat menjawab soalan asas differentiation dengan cepat, mudah dan tepat. Ini sejajar dengan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang merangkumi komponen 6C iaitu communication, creativity, country, critical thinking, collaboration and character. Ini pula adalah aktiviti pelajar-pelajar di dalam kelas semasa permainan snake and escalator berlaku. Dapat kita lihat pelajar sangat tekun menjawab soalan bersama rakan-rakan. Di sini ingin saya merumuskan penggunaan teknik yang sesuai semasa PDP memudahkan proses ingatan pelajar. Tambahan pula, bahan maujud ini boleh dibina sendiri oleh pelajar dan aplikasi maya menambahkan lagi keberkesanan teknik ini. Saya berharap inovasi ini dapat dimanfaatkan kepada rakan-rakan sejawat saya untuk mengubah dan memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini amat sesuai untuk semua mata pelajaran, khasnya untuk soalan ringkas dan padat. Untuk kajian akan datang, kami bercadang untuk menggunakan mobile teknologi dalam topik yang dipilih. Sebelum saya akhiri pembentangan saya, ingin saya tegaskan bahawa kajian ini bersesuaian dengan tema Kolokium Pendidikan iaitu pengajaran secara kreatif dan inovasi merealisasikan kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Begitulah hadirin sekalian, pembentangan daripada peserta keempat. Zaman kanak-kanak saya dulu bermain snake and ladder. Zaman moden sekarang, snake dia naik turun escalator. Ini snake in the modern world. Okey, nampaknya para juri sudah bersedia. Dipersilakan juri untuk bertanyakan soalan. Terima kasih Puan Munirah untuk pembentangan sebentar tadi. Saya rasa dalam banyak-banyak kertas yang saya baca, yang ini kot yang kita tekankan pada kepantasan menjawab juga. Sebab saya rasa kebanyakan kita nak improvekan kefahaman tapi tidak
tidak menitik beratkan isu kepantasan menjawab soalan. So yang aspek tu bagus sebab saya tak nampak lagi dalam yang lain-lain tadi. Cuma tentang isu kefahaman tu, macam mana dua soalan macam mana Puan boleh memastikan pelajar lebih faham dan boleh menjawab. Sebab kalau dia jawab cepat tapi dia tak faham pun, dua-dua tu sama penting kan. So yang itu yang pertama, sebab saya nampak macam mana projek ni boleh digabungkan dengan teknik mengajar yang lain. Ya. Yang kedua, saya nampak ada nama Puan Roselynza dalam projek. Apa peranan dia dalam projek ni agaknya? Sebab ada dua orang, so saya nak tahu tugas masing-masing dalam menjayakan projek. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mariani. Ada echo lah. Okey, dah tak ada echo kan? Yes. Okey, untuk saya pastikan pelajar, boleh Puan Mariani ulang balik soalan yang pertama tadi? Soalan yang pertama ialah saya nampak Puan tekankan pada ujian kepantasan. So bila kita ada game tu tadi, semua nak cepat menjawab. Tapi kat mana yang kita terapkan pula nak bantu mereka untuk faham tu? Okey, supaya boleh jawab soalan dengan betul. Okey, untuk kepantasan ini, saya hanya menyemak soalan-soalan asas untuk tajuk differentiation. Sebab daripada yang saya lihat, pelajar saya lemah untuk tajuk asas differentiation, maksudnya macam basic at maths masa form 5. So, saya tegaskan mereka untuk powerkan dulu dalam basic differentiation. So itu dia kena belajar sendirilah. Sebelum permainan, saya dah cakap besok akan ada game. So, dia orang akan study sebab berbanding dengan homework, dia orang tak minat lah. Okay, bila ada game, so saya akan pastikan mereka menjawab ikut masa yang ditetapkan. Okay. Soalan kedua saya tadi peranan Puan Roselynza dalam kajian ni. Okay, Puan Roselynza adalah, kami sama-sama membuat kajian ini sebab kami sama-sama mengajar kelas yang sama. Kami berdua banyak berbincang untuk membuat penulisan kajian tindakan. Untuk intervensi memang di atas saya. Untuk penulisan saya akan berbincang dengan Puan Roselynza. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Terima kasih juri Puan Mariatini. Puan Azura, jika ada sebarang soalan. Saya tak ada soalan. Cuma saya pun ialah sebab yang ini adalah permainan. Maknanya pelajar-pelajar perlu bersedia dululah untuk masuk game ni kan, untuk permainan ni. So saya nampak macam ia akan menjadikan kelas lagi lively. Sebab ialah kalau maths kan mungkin ada setengah macam kalau kelas tu senyap je bawa jawab soalan kan. So maknanya dari segi method dan formula tu adakah macam Puan akan berikan lebih awal ni based on the topic ataupun bergantung pada pelajar tu untuk prep diri sendiri ataupun kumpulan diorang untuk bersedia masuk untuk permainan ni? Okey, untuk permainan ini saya akan ajar dulu. Okay. So saya akan ajar basic saja sebab untuk tingkatan 6 kan banyak ada differentiation, ada E, ada ln, ada trigonometry. So basic saja yang saya tekankan. Okey, lepas tu bila saya buat pra ujian, saya dapati keputusan diorang teruk, baru saya bangunkan intervensi tersebut. Okey. Dan saya bagi tahu diorang besok saya akan suruh diorang prepare untuk game seterusnya. Untuk game besoknya supaya diorang dapat menjawab dengan cepat dan pantas. Dan tepat. So maknanya ini part of the quiz lah. Instead of quiz bagi kertas macam conventional kertas untuk jawab. So ini pun boleh jadikan sebagai macam quiz for them to do lah, to answer question semua kan. Saya cuma bagi tahu dia untuk prepare saja, tapi soalan tak adalah bagi kan. Yalah, saya nampak macam ni a very good idea lah, not only for this subject, for other subject as well kan. Sebab lagi akan interesting lah, benda ni nampak macam lively. Itulah, tahniah lah. Untuk benda ni dah ada, permainan snake ni ramai orang buat kan. Cuma method dia lah yang saya nampak cara Puan Munirah dan tekankan untuk pelajar matematik. Terima kasih Puan. Terima kasih para juri dan tahniah kepada pembentang. Hadirin sekalian, Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima diteruskan lagi dengan menjemput pembentang kelima. Dipersilakan Puan Zetty Azura binti Ahmad
dengan tajuk pembentangan beliau, meningkatkan kemahiran menerbitkan formula dan melakar gerakan topik circular motion menggunakan model piring berputar dalam mata pelajaran fizik tingkatan 6. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Burung belatuk di tepi hutan, burung merpati di tengah laman. Piring berputar, tajuk kajian. Moga bermanfaat sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zetty Azura Binti Ahmad dari Pusat Tingkatan 6 SMK Datuk Muhammad Said Ilai ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran menerbitkan formula dan melakarkan gerakan bagi topik circular motion menggunakan model piring berputar dalam mata pelajaran fizik tingkatan 6. Seterusnya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran menerbitkan formula dan melakarkan gerakan bagi topik circular motion menggunakan model piring berputar. Seramai 4 orang pelajar aliran sains terlibat bagi menghasilkan kajian ini. Masalah utama pelajar adalah lemah untuk mengingat formula, melakar gerakan circular motion serta gagal menerbitkan persamaan yang tepat. Kelebihan model piring berputar ini adalah membolehkan pelajar menguasai 3 subtopik dalam masa yang sama, meningkatkan daya ingatan pelajar kerana ia dibina sendiri oleh pelajar dan menggunakan pendekatan mastery learning. Seterusnya, meningkatkan keputusan fizik STPM. Bagi refleksi kajian pula, melalui pencapaian keputusan STPM pada tahun 2018 adalah tidak memberangsangkan dengan pencapaian PNGK sebanyak 1.79 dan hanya 66.7% pelajar mendapat kelulusan penuh. Masalah utama pelajar adalah sukar menerbitkan formula dan melakar gerakan, sedangkan bentuk soalan orientasi seperti ini seperti 50% keluar di dalam peperiksaan. Konsep asas pelajar juga tidak kukuh kerana mata pelajaran atau subtopik ini tidak diajar semasa tingkatan 4 dan juga 5. Serta pelajar tidak dapat melihat secara visual bagaimana gerakan itu terjadi. Teknik PDPC yang lama yang digunakan juga tidak membolehkan pelajar menerbitkan, mengingati formula yang agak banyak. Jadi fokus kajian adalah untuk membantu pelajar bagi sukar mengingat formula dan konsep tajuk asas yang dikaji dan menyelesaikan masalah pelajar sukar melakarkan gerakan circular motion dan menerbitkan persamaan. Objektif yang pertama iaitu objektif umum adalah meningkatkan peratus lulus penuh pelajar-pelajar PPU 2 Athens 100% lulus bagi mata pelajaran fizik dengan menggunakan model piring berputar. Bagi objektif khusus, terdapat 3 objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan kemahiran menerbitkan formula fizik dengan kaedah menggunakan model piring berputar. Instrumen kajian yang digunakan adalah pra-ujian, pasca ujian dan juga temuduga. Seterusnya, yang kedua, meningkatkan kemahiran melakar gerakan circular motion dengan pantas dan tepat. Dan instrumen yang digunakan adalah ujian kepantasan kerana masa adalah elemen penting di dalam subjek fizik. Seterusnya, yang ketiga, mengaplikasikan formula dengan menjawab soalan bagi topik circular motion dan instrumen kajian yang digunakan adalah pra-ujian, pasca ujian dan juga temuduga. Seterusnya, seramai 4 orang pelajar kelas PPU 2A terlibat dalam kajian ini, 3 orang pelajar Melayu dan 1 pelajar India. Pelaksanaan ujian dilaksanakan 2 tahap iaitu sebelum intervensi diperkenalkan. Yang pertama, pra-ujian iaitu ujian bertulis. Yang kedua, ujian kepantasan pra-ujian. Dan yang ketiga adalah temuduga bersama pelajar untuk mengetahui apakah masalah pelajar di dalam subtopik ini. Dan selepas intervensi diperkenalkan pula, diadakan pasca ujian bertulis,
ujian kepantasan pasca ujian, ujian kepantasan selepas 6 bulan untuk melihat tahap pengingatan pelajar dan seterusnya temuduga impak intervensi ini kepada pelajar. Ini adalah gambar sama-sama kita saksikan apabila pelajar melakukan pra-ujian di dalam makmal dan juga seterusnya gambar ujian kepantasan diadakan. Seterusnya, ini adalah sampel pra-ujian. Boleh dilihat daripada sampel ini bagaimana pelajar tidak dapat melakarkan gerakan. Pelajar tidak dapat mengingati formula. Pelajar tidak dapat menerbitkan persamaan. Sedangkan 3 ini adalah elemen penting untuk menjawab soalan bagi topik ini. Jadi, saya dengan ini telah melakukan satu intervensi iaitu model piring berputar untuk memberi satu nafas baru bagi topik ini. Ini adalah kerana terlalu ramai pelajar beranggapan fizik adalah satu subjek yang sukar. Tetapi saya ingin menepis anggapan ini dan memberikan satu nafas baru dengan memperkenalkan satu model 3D yang boleh dimainkan oleh pelajar dan dibina oleh pelajar sendiri, diputarkan oleh pelajar sendiri. Jadi langkah pertama saya adalah memperkenalkan model ini kepada pelajar. Yang kedua, membina model piring berputar di hadapan pelajar dengan menggunakan 3 bahan asas yang mudah iaitu kertas, pin dan juga marker. Yang ketiga, membimbing pelajar untuk menerbitkan rumus dengan menggunakan gerakan model piring berputar ini. Dan seterusnya, pelajar membina sendiri model ini dan kepantasan masa pelajar direkodkan. Dan akhir sekali, pelajar akan menjawab soalan pelbagai bentuk menggunakan model ini. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama sekali, piring kertas sama ada piring kecil ataupun piring yang besar. Seterusnya adalah marker dan juga pin. Jadi di sini, di dalam piring ini adanya gerakan daripada A kepada B. Apabila berlaku gerakan A kepada B, maka adanya perubahan sudut dan terhasillah angular velocity iaitu V, iaitu halaju sudut d theta per dt di situ. Kemudian adanya linear velocity. Apabila adanya linear velocity di situ, maka kita boleh membuat penambahan secara vektor. Jadi di sini, omega ataupun angular velocity adalah d theta per dt dan nilainya adalah 2 pi per dengan t. T adalah masa untuk membuat satu putaran lengkap, period, dan bersamaan t sama juga dengan bersamaan dengan f. 1 per t sama juga dengan f. Kita masukkan nilai di situ dan kita akan dapat nilai bagi omega adalah 2 pi f. Dan kemudian apabila kita menggantikan semula persamaan, kita akan dapat menghasilkan V sama juga R omega di situ. Kita menerbitkan persamaan yang pertama. Seterusnya, bagi uniform circular motion, kita ingin menerbitkan pula centripetal acceleration. Apabila kita tahu panjang lengkung adalah bersamaan dengan perubahan sudut R times the change of theta di situ, maka terhasillah persamaan yang pertama iaitu the change of theta bersamaan dengan the change of S over R. Persamaan yang pertama dan berlakunya penambahan vektor. Bagi linear speed tidak berubah, adalah secara constant tetapi arahnya saja yang berubah di situ. Jadi untuk mendapatkan QR di situ adalah bersamaan dengan panjang PQ times the change of theta. Dan terhasillah the change of V equal to V, the change of theta. Dan terhasil persamaan kita yang kedua iaitu the change of theta equal to the change of V over V di situ. Kedua-dua persamaan ini kita samakan dan kita bahagikan dengan the change of T di situ. Maka apabila kita substitute semua value, terhasillah V per R equal to A over V. Dan terhasillah persamaan yang kedua yang perlu kita terbitkan iaitu centripetal acceleration AC equal to V square over R di situ. Dalam general formula, F equal to MAC di situ. Dan kita gantikan AC dengan V square over R. Maka terhasillah centripetal force equal to MV square over R. Persamaan yang ketiga yang telah kita terbitkan. Bagi vertical circular motion, ada 3-4 kedudukan. Kedudukan yang pertama apabila berada di atas di mana arah T dan mg ke arah yang sama. Jadi T equal to T plus mg equal to mv square over R. Berada di tengah, T sama juga dengan mv of
mv²/r, dan bila berada di bawah, dia adalah T minus mg equal to mv²/r di situ. Bagaimana pula bila berada dalam keadaan sudut? Bila berada dalam keadaan sudut, T minus mg cos theta equal to mv²/r. Mudah bukan? Seterusnya bagi horizontal circular motion, kita boleh melihat arah bagi centripetal force ke arah pusat bulatan. Dan di situ TC equal to mv²/r. Rumus yang telah kita terbitkan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya. Selepas saya memperkenalkan intervensi ini, pelajar mempunyai kefahaman yang sangat tinggi. Dan apabila diberikan ujian, markah melonjak dengan begitu tinggi sekali. Pelajar-pelajar yang sederhana juga boleh mendapatkan 100% kerana kefahaman mereka menggunakan model piring berputar ini. Boleh kita tengok dalam sampel pasca ujian. Seterusnya, ini adalah dapatan kajian saya. Dapatan kajian daripada pra-ujian dan pasca ujian menerbitkan formula menunjukkan peningkatan yang menakjub dan mengkagumkan. Daripada purata 40 markah melonjak kepada purata 90 markah. Kesemua pelajar mendapat A. 2 orang mendapat 100%, seorang 90% dan seorang sebanyak 70%. Ini menunjukkan bagaimana model intervensi ini memberi impak dan kejayaan untuk pelajar memahami 3 subtopik ini. Seterusnya, bagi dapatan kajian, pra-ujian dan pasca ujian, ujian kepantasan juga menunjukkan hasil yang menakjubkan. Daripada apa yang kita lihat di skrin sekarang, pelajar-pelajar sebelum intervensi ini diperkenalkan, purata masa mereka adalah 3.1 saat. Tetapi setelah diperkenalkan, pelajar dengan mudah saja dapat melakar. Dan purata masa mereka adalah 1.5 saat sahaja. Setelah kita cuba semula ujian kepantasan ini, setelah 6 bulan, pelajar dapat menghasilkan dalam masa yang begitu singkat sekali. Ini menunjukkan juga kejayaan intervensi saya ini. Seterusnya, kita lihat pula temu duga bersama pelajar. Apakah pandangan pelajar setelah intervensi ini diperkenalkan? Mari sama-sama kita saksikan video ini. Selamat sejahtera. Teknik piring ni boleh membantu pelajar kerana dia boleh bina sendiri model sini, dan justru ia juga boleh membantu pelajar untuk membina persamaan diri sendiri dengan mudah. Itu saja. Baiklah, seterusnya saya ingin menunjukkan, inilah dia model piring berputar yang dihasilkan oleh pelajar saya. Di dalam model ini adanya uniform circular motion, gerakan daripada A kepada B yang menghasilkan angular velocity di sini dan adanya linear speed. Jadi di sini kita dapat menyebutkan persamaan bagi centripetal acceleration dan centripetal force. Begitu juga bagi vertical circular motion. Vertical circular motion ada kedudukan di atas arah yang ditunjukkan, ada kedudukan semasa di tengah di bawah arah yang ditunjukkan, dan juga pelajar-pelajar dapat melihat apabila ia berada dalam keadaan sudut. Begitu juga bila berada dalam keadaan horizontal circular motion, adanya arah yang menuju ke tengah. Jadi di sini saya tunjukkan 3 bahan yang mudah tetapi memberi impak yang cukup besar. Mudah dibawa ke mana-mana, diletakkan di dalam poket untuk pelajar mengingati bagaimanakah gerakan ini berlaku. Saya putarkan secara horizontal. Pelajar boleh melihat arah gerakan daripada A ke B, dan saya putarkan pula secara vertikal di sini. Jadi di sini, menurut Hilgert dalam kajiannya pada tahun 1979, otak manusia bertindak seperti kamera yang membawa ingatan panjang dan juga ingatan jangka pendek. Objek makjud yang berbentuk 3D dapat meningkatkan keingatan jangka panjang. Dan inilah yang saya gunakan dalam intervensi saya. Jadi impak intervensi ini yang pertama adalah pelajar dapat menguasai 3 subtopik dalam masa yang sama. Ia dibina sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menulis sendiri. Pelajar yang memutarkan
menuliskan sendiri, pelajar yang menerbitkan sendiri, dan ini meningkatkan daya ingatan jangka panjang, dan keputusan STPM pada tahun 2019 melonjak dari PNJK 1.79 ke 2.08 dan peningkatan peratus lulus. Jadi di sini pada cadangan saya yang akan datang, saya ingin membangunkan lebih banyak objek menghajut untuk memberi nafas baru di dalam subjek fizik dan menyahut seruan KPM. Kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan negara. Dan kaedah ini perlu diperkembangkan dan dipatenkan untuk memberi satu jenama baru kepada subjek fizik. Menurut Albert Einstein, apabila adanya action, adanya reaction. Apabila adanya inovasi yang bagus, maka adanya impak yang bagus dalam melestarikan kecemerlangan pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih pembentang kelima. Puan Pembentang nampak seperti berpidato. Apapun bagus atas semangat yang ditunjukkan dalam pembentangan sebentar tadi. Yang menariknya piring berputar tu keluar daripada poket cikgu Apapun, jika bersedia pihak juri dipersilakan untuk sesi soal jawab. Puan Zetty kan? Ya. Puan, kalau Puan mengajar dalam kelas saya tak mengantuk Puan. Saya fokus, saya mesti cemerlang. So, saya tertarik dengan energi Puan masa buat presentation. That's very, very good. Cuma mungkin kita nak kena differentiate antara teknik kita masa buat pitching dan teknik kita masa berpidato, sebab sepatutnya berbeza. Yang tadi tu nampak lebih pidato bagus, tapi dia tak appealing, dia lain lah, lain. Bila kita gunakan teknik pidato masa pitch tu, dia kesannya lain lah. Okay. Saya suka sebab saya rasa again dalam banyak-banyak yang saya baca, yang ini dia bukan buat student menghafal, tapi dia buat student ada ruang untuk mencipta, untuk come up dengan their own formula. So that's very good. Saya rasa yang that is one step above dari sekadar hafal lah. So tahniah yang itu Puan. So komen sajalah, saya tak ada soalan. So very good Puan. I'm impressed. Okay, thanks. Terima kasih daripada juri Puan Mariatini. Juri yang kedua Puan Azura. Terima kasih Puan Wahamim. Saya pun tadi tengok pun teruja juga kan Puan Zetty, sebab saya nampak mula saya tengok disebabkan based on sampel hanya 4 student saja. Saya rasa macam ini 4 student je, kenapa tak more student kalau nak tengok sampel kan. Tapi bila tengok balik keputusan walaupun 4 sampel sahaja, maknanya at least kalau macam 5 ke 6, kebanyakan yang lain tu 5-6 sampel. Tapi saya tengok disebabkan nampaklah dia punya perbezaan, ada yang daripada 40 jadi 100. Tu is satu kejayaan lah to me. Kita tengok tadi pun macam interesting because mungkin ada teknik permainan jadi akan trigger ataupun student lagi interesting, macam seronok kan, sebab macam piring boleh main dalam masa yang sama, boleh mengingat. Benda tu saya rasa is a good initiative lah. Ni method yang baik, yang sangat baik, kreatif. Dan juga in terms of macam visual kan, sometimes mungkin ada yang visual person boleh tengok visual, ingat balik formula untuk hafal dan sebagainya. Saya rasa is good, dan saya tertarik juga yang masa tadi Puan Zetty kata nak patternkan untuk ni. Saya nampak macam ada elemen of commercial juga alat ni. Bagus untuk diketengahkan. Kalau nak masuk macam pelatihan kreativiti ke apa, boleh diketengahkan diketengahkan lah saya rasa. Itu je komen daripada saya. Tahniah. Saya memang tertarik lah, antara banyak saya nampak macam ini menarik ni, ada elemen commercial value. Benda simple kan kalau dapat untuk diguna pakai. Itu komen, tak ada soalan lagi lah. Okey, baik. Terima kasih juri. Memang tujuan saya begitulah. Untuk abad ke-21 kita nak melahirkan pelajar bukan setakat menuang ilmu, tetapi mereka sendiri mencari ilmu dan juga menghasilkan persamaan dari apa yang mereka faham. Jadi konsep itu lebih kukuh lah. Terima kasih. Bagus sebab saya tengok macam kalau budak-budak kecil tadika ke apa ke, even yang ni sikit dia orang ada play card kan.
plekat untuk main-main kan. So yang ni saya nampak ada maybe kalau boleh lah macam Kementerian Pendidikan komersialkan ke apa untuk this is lebih kurang plekat but is atas sikit lah sebab ni untuk student yang ni kan. So that saya nampak kat piring tu pun ada formula, ada apa, so boleh diguna pakai lah. Itu saja saya punya komen. Terima kasih. Baiklah, terima kasih para juri atas sesi soal jawab sebentar tadi dan tahniah kepada pembentang. Bagi penonton yang baru sahaja bersama kita sedang bersiaran secara langsung dari Studio 2 sesi pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima. Agenda kolokium kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan mendengar pembentangan kajian tindakan daripada pembentang ke-6 daripada negeri Kedah, ya, iaitu Puan Haja Aishah binti Haji Othman. Tajuk pembentangan beliau ialah Gu Tally Me, a technique in enhancing writing and speaking skills amongst Form 6 Mohd students. Dengan sukacitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day I bid to all of the viewers out there. Thank you very much for giving me this golden opportunity to share and present my humble action research which was carried out in 2020. Ladies and gentlemen, I am Madam Haja Aishah binti Haji Othman from Form 6 Center, Sekolah Menengah Kebangsaan Keladi, Kulim, Kedah, Darul Aman. I believe all of you are wondering what is Gugu telling me stands for. It is a blended learning strategy combined with task-based learning to enhance writing and speaking skills among Form 6 students. Now, let us see the abstract of the research. This research was carried out in order to overcome the difficulties of the students in writing a letter of application and curriculum vitae in accomplishing the 21st century learning strategy, which is simulation learning. This is known as task-based project or mock interview. Ladies and gentlemen, this research was carried out in assisting students to write a letter of application and curriculum vitae using Google search engine, Google Classroom, Telegram application, and mock interview session in discussing, completing, and submitting the project. Let us look at the reflection on the teachers and students. For the teachers, it was difficult for me only to use traditional teaching and learning methodology, which is talk and chalk. My students need the assistance of visual layout in understanding the letter of application and curriculum vitae. While for the students' reflection, on the other hand, they were confused and having troubles to remember the format correctly. They also claim that it was hard to lay out the letter of application and curriculum vitae. My students also mentioned that they had a limited information on the topic discussed. Next, let us go at the research focus, which is the research objectives. Number 1 is the general objective and number 2 is the specific objectives. The general objective would be to improve writing and speaking skills, which is blended learning and task-based learning. For the specific objective, ladies and gentlemen, number 1, we want to know the effectiveness of blended learning and task-based learning. Number 2, to guide learners to use simulation learning. And number 3, to evaluate the effectiveness of blended learning strategy. Ladies and gentlemen, so those are the objectives of the action research. Now, let us look at the targeted group and problem statement. This research was carried out among semester 2 Mohd students.
The total number of the students are 20 students, 4 females and 16 female. And this is my beloved classroom for Upper 6 cohort 2019 and 2020. Now, what is the problem statement of this research? From a teacher's observation and document analysis, we can identify some of the students' weaknesses. Number one, they're having problem with the layout of a formal letter, that is letter of application and curriculum vitae. Number two, they're having problems because they have various grammatical errors. Number three, the student have lack of confidence while speaking English language. And last but not least, they are having problem in order to make inferences during the examination and also in real life situation. Ladies and gentlemen, the next slide will show you the implementation and of the intervention activities. This will be divided into 5 sections. The first one is a classroom observation. Student will write a letter of application and then the teacher will analyze them. And the mean for this first observation was 53. Next, student will discover the new information through Google search engine, Google Classroom, and Telegram application, and they were excited and appreciate the valuable process. Ladies and gentlemen, the next step would be the classroom observation, whereby the student will rewrite the letter of application, and the mean for this one is 15. Increment, which comes to 71. If you can see from the slides there, the classroom observation, they have to write their own letter of application and they have not been given input. And next, the process of Google search engine, Google Classroom, and Telegram will be carried out in order for them to gain more knowledge to complete their assignment. And next, if you can see the classroom observation 2, whereby they have created their own layout and creative curriculum vitae in order to involve in the mock interview for the task-based project. Now, for the exit ticket, I already did a survey question or student voice, whereby student answered the survey question and we had 100% of positive feedback. I would like to share with you, ladies and gentlemen, a video of the process. You can see that this has taken such a period of time so they can prepare from the beginning until the end. This process of uploading the information in the classroom, and then they will use Google search engine to find all the creative layout for your curriculum and also the sample of letter of application. Right now, persecuted. That's how we do it. We at war. We at war. But have you even looked at the scoreboard? Scoreboard. Scoreboard. W's all day. Stand for. Experience for the students because coming at us and we get for. Meet professionals like lecturers, engineers, people manager. Ask them and figure out situation? these are the comments. No, describe it. Then you can see them smiling and enjoying themselves. Nervous. You? Happy. What about you?
Wow. They are not only speaking and trying to speak good English, but there are Can you give a coming few good words point in the sense about that this situation? learning Do through you hard feel? way. Wow. Okay. They must be dressed well in a proper way so that they know the steps to be taken So, in the can you give me a situation few words when about a this student situation? is going for an interview. This is not only important for the exam question whereby they have to write guided writing, but for their real life situation. If in the future they want to go for an interview for a job application or an interview for a scholarship. So as you can see, Okay. they're So guys, smiling and what about talking you? How do you to feel? each other. They will dress well. Wow. They will Wow. put on makeup, and the Okay. gentlemen will Goodbye for wear now. Bye. nice white shirts and very in a very interviewers fashion. Now let me proceed for the next slide. Ladies and gentlemen, let us look at the reflection of the research. What are the applications? The implication for the student can manage to write a perfect or correct layout. Number two, they can speak confidently, whereby they have gone the process of mock interview, they have met the real job person, and next they can improve their marks in the classroom observation together with the examination question, and last but not least, they have given positive perception and feedback to the teacher. Now, what is the implication to the teachers? For me personally, I had learned better technique of teaching through information communication technology, and this will lead to meaningful and effectiveness teaching strategy. And this is a satisfaction because students did improve. Ladies and gentlemen, what about the implication for teaching and learning? The teaching and learning process was more interactive and communicative. Students and teachers were able to use modern gadgets pre-pandemic situation. Now, the most important thing or the highlight of this action research is that students and teachers enjoy blended learning and task-based learning. Ladies and gentlemen, what are the suggestions for further research? In the future, I would like to go through flipped classroom activities, gamification, or hip-hop education, because this is the in thing among the Z generation. Not only that, for the lesson, for further research, we should concentrate not only on the examination area, but also everyday authentic usage of English language. Ladies and gentlemen, we are teaching the Z generation at the moment, so the usage of smartphones through flipped classroom is also very important. Using all of these gadgets, especially during the pandemic, was very useful. Ladies and gentlemen, the further research that I would like to carry out again is the post-pandemic situation, whereby we can see the interest of the teachers. Are they going to use the ICT, or they will go back to the traditional teaching and learning methodology? This is also to fulfill the VUCA scenario at the moment. Ladies and gentlemen, I hope with the insight of my action research, Google Telemi will enhance the writing and speaking skills among students. Ladies and gentlemen, all the teachers out there, work hard and try your best in order to be a better generation. With that, I would like to thank you.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah pembentangan dari peserta kita yang keenam yang menggunakan teknik Google Tally Me dalam kajian beliau. Hadirin penonton sekalian, sama-sama kita menghayati sesi soal jawab. Dipersilakan para juri yang berusaha Puan Mariatini Osman. Terima kasih Puan atas pembentangan tadi. Cuma video tadi tu pada saya tak berkesan sebab kalau misalnya kata kita nak masukkan apa-apa dalam pembentangan kita, video ke, gambar ke, carta ke, semua tu seharusnya menyokong pembentangan kita lah. Dalam kes video tadi tu, mungkin yang nak ditunjukkan tu pelajar semakin yakin. So itu baguslah, tapi sebab ada muzik dan Puan pun bercakap, jadi saya ada maklumat yang hilang kat situ. Saya tak dengar Puan cakap apa sebab saya hanya dengar video. Saya suka projek ni sebab saya rasa apa yang Puan ajar di sini, yang Puan bantu student ni, lebih penggunaannya tu nanti goes beyond peperiksaan Mohd lah. Jadi bila dia habis sekolah nanti pun skill ni masih boleh digunakan. Dan kita pun sebagai syarikat bila kita interview pelajar memang banyak kelemahan kat situlah, keyakinan diri. So saya rasa penguasaan bahasa yang baik dan tahu bagaimana nak gunakan, nak menulis surat dengan betul, semua tu lebih membantu pada keyakinan mereka dalam berkomunikasi. So lebih daripada sekadar menjawab peperiksaan nantilah. So syabas atas usaha Puan untuk membantu pelajar memperbaiki diri dari aspek ni. Saya suka projek ni. Cuma pembentangan tu kalau boleh dikemaskan sikit tadi tu, kalau video tu boleh dielokkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Mungkin ada respon daripada pembentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam mesra saya ucapkan dari utara Kedah Darul Aman, negeri Jelapang Padi. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pembentangan berjalan dengan lancar. Berkenaan dengan video tadi, sebenarnya kita telah pun membuat dengan teliti, tetapi ada teknikal di situ, jadi saya mohon maaflah kepada semua. Alhamdulillah, memang projek ini adalah projek yang berterusan yang saya lakukan daripada tahun 2017, dan apabila pandemik COVID-19 melanda, kami masih teruskan projek ini, Puan Maria, dengan mengadakan projek online mock interview. Jadi kami pernah mengadakan face to face mock interview dan juga online mock interview. Pelajar dan saya sendiri sebagai seorang guru dan pendidik sangat menyukai program ini dan akan diteruskan, dan harapan saya supaya kita dapat mengembangkan projek ini kepada seluruh negeri Kedah ataupun peringkat kebangsaan supaya lebih ramai murid mendapat manfaat dari projek ini. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Penting pada kami juga ni. Teruskan. Ya, dipersilakan juri kedua. Terima kasih. Saya pun berpendapat bahawa Google Tally Me ni memang bagus. Cuma saya rasa because dia punya wording tu, tajuk tu very catchy. Tapi saya rasa dah memang ada, maksudnya saya pun ada anak sekolah kan, tengok yang form 3 macam kajian tempatan, interview, form 4, ada cikgu-cikgu ada buat this kind of approach. Cuma mungkin because untuk Mohd tu is different content. Approach yang lain tapi content tu berbeza. Tapi yang maknanya yang mungkin ada setengah cikgu yang buat tu dia tak ada nama dia Google Tally Me. Dia buat saja macam dia bagi task for student to interview, sometimes on interview, sometimes buat dialog, sometimes bercerita. This is a very good approach lah, good method. Cuma kalau ada satu catchy macam okay, maknanya mungkin ada sekolah-sekolah yang buat lebih kurang macam ni, cuma tak ada nama je. So bila dah ada nama tu ada branding. Bila ada branding, okay, kita buat Google Tally Me. Everyone are using Google Tally Me as a ni is good. Anyway, I rasa is bagus for the branding. Tapi tapi memang saya pun puji jugalah cikgu dan juga makna guru-guru lain yang ada pernah buat this kind of approach. Cuma konten berbeza lah sebab yang ini mungkin approach untuk interview how macam mana kan untuk Mohd macam tadi Puan Mariatini mention, untuk persediaan lagi senang untuk kita bila interview bakal graduan yang nak bekerja semua lagi memudahkan. Tapi memang saya rasa memang dah ada even di sekolah asrama penuh pun ada this kind of method, dan method ni dan tajuk ni memang baguslah. Ini satu inisiatif yang baik.
Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Puan juri Anis. Puan Anis Adura. Saya respon sedikit ya Ya, berkenaan sila. dengan komen Puan Anis. Kita memang telah mendaftarkan projek ini di bawah My IPO supaya dengan harapan kita boleh berkongsi dengan lebih ramai guru dan pelajar di luar sana. Terima kasih Puan Moderator. Thank you very much. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada pembentang ke-6 dan para juri. Terima kasih. Untuk makluman semua, sesi soal jawab ini bersesuaian dengan objektif utama kolokium, iaitu untuk mengenal pasti solusi dan cadangan penambahbaikan ke arah penyediaan pendidikan tingkatan 6 yang berkualiti. Selesai sesi soal jawab pembentang ke-6, seterusnya dipersilakan pembentang ke-7, iaitu Puan Aniza binti Abu Samah dengan tajuk pembentangan beliau I Love You 3000, meningkatkan kemahiran menghafal fakta khusus pengajian perniagaan menggunakan lagu pengurusan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aniza binti Abu Samah, Guru Cemerlang Pengajian Perniagaan, SMK Keladi Kulim Kedah. Okay, saya akan menyampaikan pembentangan saya yang bertajuk I Love You 3000, meningkatkan kemahiran menghafal fakta khusus pengajian perniagaan menggunakan lagu pengurusan. Okay, refleksi pengajaran lalu menunjukkan isu utama adalah murid-murid tidak dapat mengingat 219 fakta khusus seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran pengajian perniagaan kod 946. Maklum balas daripada murid-murid menyatakan bahawa masa yang sangat suntuk, mudah lupa fakta khusus, ragu-ragu terhadap fakta khusus dan juga keliru dengan fakta khusus. Oleh itu, pengkaji menyedari bahawa murid-murid memerlukan kemahiran menghafal yang betul. Ini bagi memastikan sesi PDP menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Okay, fokus kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran murid-murid mengingat fakta khusus. Objektif kajian pula, yang pertama, mengingat fakta khusus melalui objektif kajian ialah yang pertama, membantu murid untuk mengingat fakta khusus melalui lagu pengurusan. Dan yang kedua, membantu murid menyenaraikan fakta khusus berdasarkan kata kunci soalan pengajian perniagaan. Okay, oleh itu, kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 15 orang murid tingkatan 6 di pusat tingkatan 6 SMK Keladi, di mana seorang mendapat grade C tolak, iaitu sebahagian fakta khususnya tidak tepat. Grade D dan D plus, 4 orang murid tidak dapat menyatakan fakta khusus tidak tepat, dan di mana terdapat 10 orang mendapat grade F, di mana mereka gagal mengemukakan fakta khusus. Okey, bagaimana kajian ini dilaksanakan? Ianya melalui satu proses yang bermula daripada membuat pemerhatian, merefleksi, merancang dan bertindak. Intervensi yang diambil bagi menyelesaikan masalah ini ialah dengan melaksanakan aktiviti lagu iaitu sebagai kaedah menghafal fakta khusus iaitu lagu pengurusan I Love You 3000. Apa itu lagu pengurusan I Love You 3000? Okey, lagu pengurusan merupakan sebuah lagu yang menggunakan melodi lagu Inggeris yang bertajuk I Love You 3000, tetapi liriknya diubah di mana terdapat fakta khusus yang terdapat dalam sukatan pelajaran pengajian perniagaan. Manakala lagu pengurusan 2 pula merupakan medley melodi muzik yang menjadikan aktiviti menghafal fakta khusus lebih menarik dengan gabungan melodi-melodi daripada lagu rakyat dan juga lagu masa kini. Okay, menurut Roselynza 2017, dia menjelaskan muzik boleh melaksanakan tempo, menambah irama dan melodi dan dapat memberi kesan kepada memori manusia. Ditambah pula dengan jalur ilmu, remaja tidak akan lupa sesuatu lirik walaupun dalam bahasa asing kerana motivasi dan juga minat. Okey, kita tengok bagaimana intervensi ini boleh membantu murid mengingat fakta khusus. Okay, beberapa aktiviti ataupun langkah yang telah dijalankan bagi mencapai objektif kajian. Yang pertama, pengenalan kepada kaedah hafalan di mana guru memaklumkan kepada murid-murid berkaitan dengan hasrat guru untuk membantu murid mengingat fakta khusus dan rasional kenapa pelajar perlu menghafal fakta khusus.
Okey, apabila guru menerangkan kenapa pentingnya kaedah hafalan ini, ia telah memberi pelajar telah memberi maklum balas yang positif di mana mereka telah menggerakkan proses yang seterusnya. Okey, aktiviti yang kedua ialah mencipta lagu pengurusan dan juga lagu pengurusan dua. Okey, lagu-lagu ini telah dicipta oleh sekumpulan murid dengan bimbingan daripada pengkaji. Seni kata dalam lagu tersebut meliputi subtopik dan juga tajuk utama dalam sukatan. Pengkaji sebagai fasilitator dan pembimbing murid untuk mencipta lagu untuk memudahkan mereka menghafal fakta khusus. Melodi dan irama lagu tersebut telah dipelbagaikan di mana 15 rentak lagu medley telah berjaya dihasilkan. Okay, semua lagu-lagu medley ini merupakan sumbangan idea kreatif daripada murid-murid tingkatan 6 atas yang turut sama menyokong dan suka pada teknik ini. Okay, aktiviti yang ketiga seterusnya ialah memperkenalkan lagu pengurusan kepada murid-murid. Lagu pengurusan ini telah diperkenalkan kepada murid pada 7 Mac 2020. Pada awal pengenalan lagu ini, sekumpulan murid yang bersama-sama mencipta lirik lagu ini telah menyanyikan lagu pengurusan kepada murid dengan lagu-lagu yang telah dan juga lagu-lagu ini telah dimuat naik dalam saluran YouTube Aniza sebagai perkongsian bersama pelajar yang lain. Pelajar juga boleh memuat turun lagu ini untuk digunakan walaupun ketika capaian internet tiada. Okey, aktiviti yang keempat ataupun seterusnya ialah aktiviti menyanyi dan menghafal lagu pengurusan, di mana pada aktiviti ini dijalankan pada waktu awal sesi PDP dijalankan. Contohnya, pelaksanaan aktiviti nyanyian boleh dilihat seperti di dalam gambar. Murid-murid wajib menyanyikan lagu ini sebelum PDP bermula dan pada awal pelaksanaan aktiviti ini, murid-murid masih merujuk kepada modul untuk melihat sukatan pelajaran, tetapi selepas beberapa kali aktiviti nyanyian dijalankan, mereka sudah mula dapat menyanyi bersama rakan-rakan tanpa merujuk kepada sukatan pelajaran. Okay, pada pertengahan Mac yang lalu, pandemik yang telah melanda negara menyebabkan guru tidak dapat memantau murid untuk menghafal lagu-lagu ini. Walau bagaimanapun, guru telah memasukkan ataupun memuat naik semua lagu-lagu ini di dalam saluran YouTube sebagai medium dan untuk menyimpan dan juga untuk membantu murid untuk mengaksesnya pada bila-bila masa diperlukan. Aktiviti yang terakhir ialah recall fakta khusus di mana murid-murid akan menggunakan lagu-lagu ini ketika menjawab soalan peperiksaan. Bagaimana pelajar-pelajar menggunakan lagu-lagu ini? Okay. Ini boleh dibuktikan dalam jadual di dalam slide yang merupakan contoh bagaimana murid-murid boleh menggunakan lagu-lagu pengurusan ini ketika dalam peperiksaan. Contohnya boleh rujuk pada soalan semester yang kedua tahun 2017 di mana kata kunci soalan ialah dua kaedah mendengar secara berkesan. Okay, perlu diamalkan. Okay, soalan ini meminta pelajar untuk mengemukakan fakta dan juga uraian. Oleh itu kita boleh tengok pada topik kaedah mendengar secara berkesan 8.2.2 di mana muziknya menggunakan jit-jit semut. Okay, saya nyanyi sikit ya. Kaedah mendengar secara berkesan, mendengar secara empati dan objektif, mendengar secara kritikal dan non-judgmental, mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, soalan ini minta dua sahaja fakta khusus. Oleh itu, bila soalan ini naik, pelajar-pelajar hanya perlu menyatakan, jika pelajar menyatakan dua fakta, mereka sudah mendapat 2 daripada 4 markah yang diperuntukkan. Okey, gambar di atas menunjukkan bahawa maklum balas daripada pelajar, lagu-lagu pengurusan sangat membantu mereka untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, refleksi kajian. Kaedah hafalan melalui lagu pengurusan yang diperkenalkan dalam kajian ini telah pun mengubah sikap dan persepsi murid dan membantu murid untuk mengingat fakta khusus. Alasan yang diberikan oleh murid-murid sukar untuk menghafal menjadi lebih mudah, di mana minat yang tinggi untuk menyanyi bersama rakan-rakan dalam kelas menjadikan kelas lebih menarik. Pelajar-pelajar juga lebih yakin untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan soalan fakta khusus. Kalau refleksi terhadap guru pula, pengenalan kaedah hafalan melalui lagu pengurusan telah memperbagaikan kaedah PDP di mana sebelum ini ianya menggunakan PDP yang berpusatkan guru ataupun chalk and talk
bertukar kepada berpusatkan murid dan sesi ulang kaji menjadi lebih mudah kerana murid sudah menguasai fakta khusus. Okey, bagaimana pula sesi terhadap sesi PDP guru? Okey, sesi PDP guru menjadi lebih menarik dan menyeronokkan di mana inovasi ini telah diaplikasikan dalam setiap semester di dalam peperiksaan pengajian perniagaan 946. Okey, guru berperanan sebagai fasilitator dan menggalakkan murid untuk melakukan inovasi. PDP di dalam kelas menjadi seronok dengan nyanyian-nyanyian lagu ini dan konsep pembelajaran menyeronokkan ini bertepatan dengan kehendak pengajaran dan pemudahcaraan abad ke-21 yang memerlukan guru menguasai kemahiran komunikasi, melibatkan kolaborasi, berfikiran kreatif dan kritis menurut Kementerian Pelajaran Malaysia 2013. Okey, lagu-lagu pengurusan ini juga telah dikongsi bersama guru-guru pengajian perniagaan seluruh Malaysia melalui saluran YouTube Cikgu Aniza. Okey, impak kajian ini jelas kita boleh lihat melalui pencapaian murid dalam peperiksaan semester 1 dan semester 2 di mana bilangan D hingga F dapat dikurangkan sebanyak 10.81%. Menurut Ain Farhana, pelajar terbaik STPM bagi Pusat Tingkatan SMK Pagi, beliau menyatakan bahawa untuk subjek pengajian perniagaan beliau banyak membuat lagu untuk menghafal fakta. Lagu-lagu ini juga turut dikongsi bersama guru pengajian perniagaan seluruh Malaysia di aplikasi Telegram seperti yang tertera dalam gambar dalam slide. Perkongsian pautan ini juga telah berlaku sebanyak 60 kali dengan jumlah tontonan sebanyak 1,731 kali dapat dilihat dalam analisis yang dikeluarkan oleh YouTube. Beberapa orang pelajar juga meminta untuk lebih banyak bab dijadikan lagu dan ada yang memuji kaedah ini. Pengkaji akan meneruskan kaedah ini lagi pada masa akan datang dan akan dikeluaskan kepada semester-semester lain. Kajian tindakan yang dicadangkan dalam kajian seterusnya adalah meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai fakta khusus dan membuat huraian melalui aktiviti permainan tarsiah yang mana dianya sangat sesuai dalam andragogi murid dewasa. Ini merupakan kaedah untuk menggalakkan murid-murid membuat ulang kaji terlebih dahulu sebelum memulakan aktiviti permainan tarsiah. Ini kerana jika mereka tidak membuat ulang kaji, mereka tidak akan dapat menyelesaikan puzzle itu ataupun salah bentuknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih pembentang ke-7 daripada negeri Kedah itu tadi. Menarik tajuknya, I Love You 3000. Para juri dijemput untuk memulakan sesi soal jawab. Dipersilakan. Terima kasih Puan, nanti saya check YouTube channel tu. Saya nak tanya, kenapa agaknya tajuk projek kita menggunakan tajuk I Love You 3000 sedangkan saya rasa tajuk besarnya ialah penggunaan lagu dalam kita gunakan fakta khusus sebagai lirik lagu. So kenapa kita gunakan spesifik lagu I Love You 3000 sebagai tajuk projek? Itu yang pertama. Dan yang kedua tu, kenapa kita pilih lagu tu? Kenapa lagu tu jadi pilihan? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada juri. Sebenarnya I Love You 3000 ni menjadi melodi utama untuk lagu pertama saya terbitkan, lagu-lagu pengurusan. Bermakna semua fakta-fakta untuk bab 6 saya telah kumpulkan dan saya bersama dengan pelajar mencari beberapa melodi untuk matchkan dengan fakta khusus. Tetapi tajuk ini lagu melodi I Love You 3000 sahaja yang dapat ataupun bersesuaian untuk masukkan semua fakta khusus dalam bab 6 tu. Lepas tu yang kedua pula, kenapa saya namakan kajian ini I Love You 3000 sebab asalnya memang lagu I Love You 3000 inilah yang menjadi melodi utama dan juga lagu pertama yang dikeluarkan. So pelajar-pelajar saya kali pertama diperkenalkan dengan lagu adalah lagu ini, I Love You 3000, melodi dia. Sebab melodi dia adalah dia lagu yang terkini. Lepas tu bila saya bagi tahu dekat pelajar, saya beritahu pada pelajar, okey kita akan menyanyi lagu fakta khusus. Melodi dia kita ambil I Love You 3000, so pelajar dah tahu. Okey cikgu, lagu ni senang je. Macam itulah. Berbanding kalau kita cakap lagu yang lama-lama ke mungkin pelajar dia tak tahu melodi tu.
Okay. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Juri yang kedua, Puan Anis. Terima kasih. Saya sebenarnya nak tanya soalan yang sama dengan Puan Meraiti ni tadi sebenarnya. Kenapa Okey. lagu kan kalau ikutkan lirik tu macam yelah penggunaan lagu ni memang bagus sebab saya rasa memang very universal. Zaman saya sekolah dulu sampai saya study pun memang ada penggunaan elemen lagu ni. Lecturer pun cakap nak ingat hafal lagu. Tajuk tu lah yang macam I love you 3000 times tu lah yang memang, tapi saya dah dapat jawapan kan sebab kalau ikutkan dari segi lirik dia tu pun kan baby take my hand, I want you to be my husband, macam I want you to be my husband. I mean kalau tengok dari segi lirik tu lah kan mungkin dari segi melodi tu mungkin okey lah, cuma saya rasa maknanya kalau penggunaan, saya rasa kalau ada tajuk lain lah, ni pendapat saya, I love you 3000 times tu okey. Pada pendapat saya fokus ni sebenarnya more tu lagu sebenarnya. Penggunaan lagu mungkin kalau dari segi apa-apa lagu pun boleh guna pakai untuk pembelajaran. Ni pendapat saya lah. Bukan hanya setakat I love you 3000, tapi ini adalah satu inisiatif yang baik iaitu untuk ketengahkan, maknanya dari segi branding lah untuk orang, okay kita buat I love you 3000 untuk ni, so student pun akan ingat kan. Tapi cuma saya rasa macam sebenarnya penggunaan lagu lah yang patut diketengahkan supaya not only subjek ni, subjek lain pun boleh mengguna pakai lagu untuk menghafal dan sebagainya lah, yang teknik-teknik lain. Ya, okey. Terima kasih juri atas sesi soal jawab sebentar tadi. Terima kasih. Untuk pembentang, I love you more. Okey. Sweet. Hadirin penonton yang dimuliakan sekalian, sesi pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali kelima diteruskan lagi dengan menjemput peserta seterusnya. Peserta ke-8 iaitu Puan Daing Nazatul Shima binti Daing Othman dengan tajuk pembentangan beliau MIA, Promoting Positive Perceptions Towards English Learning Among Students of 6A Eco and 6A SV. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all. This is a presentation by Daing Nazatul Shima Daing Othman from Pusat Tingkatan Enam SMK Yan Kedah on the topic of MIA, Promoting Positive Perceptions Towards English Learning among students of Enam Atas Ekonomi and Enam Atas Seni Visual. Now, the aim of the project is actually to promote positive attitudes towards English lessons through the implementation of activities in authentic settings. The target group consisted of 24 students of Enam Atas Ekonomi and Seni Visual with mixed level of English proficiency ranging from Band 1 to Band 3 by Mohd standard. I detected some teaching and learning problems in the classroom. The students were irresponsive and disengaged during the lessons. So I knew that I had to do something before this situation negatively affected the students' motivation in preparing for the Mohd exam. Hence, I planned and implemented a one-year language project. And through observation, I could see transformation, positive transformation on the part of the students and the teacher myself. Now, based on my previous teaching experience, I felt very complacent with traditional teaching approach, especially lecture-based method, because this method provided me with ample time to do extensive drillings with my students. I believe that with drilling, students will be able to answer the question papers effectively. However, in January 2018, I transferred to a new school and I found that my new students, they were passive, they were sleepy, they were unmotivated. So it wasn't fun at all teaching zombie-like students, and my self-motivation was affected too. So I wanted to find out what was going on and I carried out a survey. From the survey, I detected that the students
had negative perceptions towards language learning, and most of them had already given up of English because of their poor SPM English results. And I also discovered that my teaching approach actually added to their learning anxiety. So in order to resolve the issue, I came up with MIA. MIA is actually an acronym for Me in Action. The word me there refers to the students and myself as a teacher, and in action actually illustrated my involvement and the students' engagement in 2 language activities. Okay, MIA is actually an attempt to stop students from having I quit onward mindset by moving away from exam-oriented instructions and promote positive perceptions towards English lessons through fun language project for the duration of 1 year. There were 3 objectives for MIA. The first one was to encourage language usage in authentic setting by participating in pen polling activity for 8 sessions in 1 year duration. Second, to promote daily language usage by writing a minimum of 100-word journal entry for 31 consecutive days. And the last one is to develop confidence in language usage by recording an individual introductory and parallel speech for the duration of 2 to 5 minutes. Okay, I started the planning in August 2018. I chose 2 projects, which were pen polling and also journal writing. Now, why these 2 projects? Because I believe that these 2 projects would be able to give my students the opportunity to use the language in authentic setting. The students will be able to communicate with real people in real time. I started off by preparing 2 Gantt charts that could help me to see the overall flow of the project. And then I contacted the partner school, which was SMK Sungkai Perak. I discussed a lot of matters with the teacher in charge, such as the time frame, the budget, and how we were supposed to pair up the students. And once we agreed on this matter, we introduced the project to the students. In the first lesson, I told my students the objectives and the reasons why we had this project, and then I asked them to create pseudonyms. We decided that the students must not reveal their true name, their actual name, their race, and their gender, because we wanted to add a sense of mystery, sense of anticipation, and sense of excitement during the 1 whole year project. And then I gave them the framework for card writing. Now, it turned out that only 5 out of 24 students had the experience of sending, receiving, and replying cards from their relatives and friends, whereas for the rest, it was their first time. So they needed a little bit of help, a little bit of guidance. So that's why the framework was shared with the students. And they wrote the first draft in the first lesson. In the second lesson, we checked the draft. I had 1-to-1 consultation session with each of the students. We sat down together, we checked on grammatical mistakes and also structural mistakes. They made the amendments, and then they wrote the final draft, and then they prepared the DIY cards, and by the end of the week, all the cards were posted to SMK Sungkai. All in all, we had 2 correspondence activities in August and September 2018. Then came December, the school holidays. I stopped cards from Yan for a while, and I introduced to them a new project during the holidays, which was journal writing. Now, I wanted to maintain the English momentum that has been set by cards from Yan. So in order to ensure continuity of English language outside the classroom setting, they were assigned to write a journal
in December for 31 days. They had to write an entry a day with minimum of 100 words per entry. Now, unlike cards from Yan, journal writing had its own drama. The students didn't like writing, so they were complaining. They did not have anything to write. They did not have any idea. They did not have any interesting events going on in their life. So in order to overcome that problem, I shared with them a list of 50 topic themes. So the students were allowed to refer to the themes when they did not have any idea on certain days. They were asked to be creative, and then I told them that the journal content should not be private, anything private, because the journal would be shared with the whole batch. So the submission was in January 2019, and I did further activities from the completed journal, which was journal exchanging and journal review during the speaking lesson. Then it was January 2019, we resumed cards from Yan until August. All in all, we had 6 correspondence activities, and then September came. Okay, in September, we began preparing the finale for cards from Yan activity, which was farewell video sharing. Now, earlier I have mentioned that the students were asked to remain anonymous for the whole 1 year. So this is the time for them to reveal themselves, to show who they really were, and then they could promote their hometown. So video was the best solution for that. In the first week of September, we discussed on the content, the flow, the theme, and the duration of the video. We decided that it should be 2 minutes minimum and 5 minutes maximum for individual presentation. In the second week, students started to prepare their scripts in their speaking groups. They prepared the scripts together, help one another, and they prepared the storyboard, simple storyboard of what they are going to include in their video. In the third week, they began shooting or recording the video. Some opted to do it at home, whereas some, they wanted to promote Yan to their pen pals. For your information, Yan is actually a tourism district. So we are actually sandwiched between the mountain and the sea. So there are a lot of interesting places that the students wanted to show to their pen pal. And at the end of September, we began editing, compiling everything, and then all the videos were sent to SMK Sungai, and the videos were also uploaded onto our FB account, official FB Form 6 account. Okay, so all in all, it was very thrilling to see how the students progressed. They started with negative attitudes, not interested in the lesson, but as they progressed in the project, they became more vocal. They were willing to volunteer. They showed great effort in the lessons. And most important of all, speaking lessons became less stressful. And if you look at the examples of comments given in the questionnaire, the final questionnaire, you could see that the students began to open up. They were more willing to use the language without having me to force them. And even though they relied heavily on translation and also dictionary, but the effort to use English was clearly seen in the classroom. And as for me, the teacher, I also established better rapport with my students, and as a result, my classroom environment became more relaxed and welcoming, and I too got my interest spiked. So other than that, Mia also paved way to 2 unprecedented achievements. The first one, the students participated in the school-based, school-level showcase competition. They managed to get 2nd place. And then second one, they represented the school at the district level for the project-based competition, district level, and they managed to win the 1st place. So indeed, Mia had helped my students to experience fun learning.
and I intend to further enhance MIA project with variety of language activities, and these activities will adapt to the changes in the Mohd CEFR Task Focus 2021. Two areas that I would like to cover will be video diary and emailing. That's all for me. Thank you very much. Sama-sama, begitulah pembentangan daripada Puan Daing Nazatul Shima binti Daing Osman yang menggunakan kaedah MIA dalam kajian beliau sebentar tadi. Dipersilakan para juri untuk bertanyakan soalan. Yang berusaha Puan Mariatini. Terima kasih Puan Moderator. Puan Daing Shima, that was very good. Subjek kemahiran seperti bahasa Inggeris tu memanglah nak kena encourage the usage, and I think what you have done is something that probably is a revisit of the methods back then, zaman 70-an 80-an, mana kita ada pen pal, kita ada big blue marbles and all that. So it's good that it is brought back. It's a fun way of learning language and overcoming shyness and building confidence. So saya harap projek yang macam ni dapat diperluaskan ke sekolah-sekolah lain. So kalaulah sekolah-sekolah semua pelajarnya berutus surat dalam bahasa Inggeris masing-masing saling baiki memperbaiki, saya nampak baguslah hasilnya nanti macam yang Puan dapat tunjukkan di sekolah Puan. So tahniah, saya tak ada soalan, komen yang itu sajalah. Thank you Puan. Dipersilakan juri yang kedua, Puan Azura. Terima kasih. Saya pun tadi tertarik juga tengok ada ni kan, berbalas-balas, dah lama lah tak ada zaman tulis surat tu, dah tak ada rasanya. Student sekarang more tu WhatsApp lah semua kan. And then they tend to, kalau WhatsApp ke yang approach yang baru-baru ni, maknanya ayat-ayat pun yang short form je kan. So I think it's a good approach, MIA ni, MIA in action. Ada interaction antara not only student and teacher tapi antara rakan-rakan sebaya juga. Mungkin perlulah, maknanya diperluaskanlah this kind of initiative. Thank you Puan. Terima kasih diucapkan kepada para juri dan tahniah kepada pembentang ke-8. Tibalah masa untuk kita menghayati pembentangan terakhir bagi sesi selari sidang 2 pada kali ini dengan mempersilakan Puan Hamidah binti Mustafa dengan tajuk pembentangan beliau, kaedah mengingati rumus dan konsep ekonomi melalui kipas ilmu di kalangan pelajar SSA 5 KTEK. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Hamidah binti Mustafa, akan membentangkan kajian tindakan bertajuk Kaedah Mengingat Rumus dan Konsep Ekonomi melalui kipas ilmu yang dilaksanakan di kalangan pelajar SSA 5 Kolej Tingkatan 6 Kulit. Objektif kajian saya ialah untuk meningkatkan kemahiran menentukan rumus yang sesuai semasa menjawab soalan berbentuk perhitungan serta memahami maksud konsep-konsep ekonomi. Dan objektif khusus saya yang pertama ialah mengenal pasti maksud konsep yang tepat, dan yang kedua menghitung dengan tepat dan cepat. Baik, kumpulan sasaran ialah pelajar Kolej Tingkatan 6 Kulim, terdiri daripada pelajar SSA 5 seramai 34 orang. Mereka terdiri daripada 5 orang pelajar lelaki dan 29 orang pelajar perempuan. Berdasarkan praujian didapati 3 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan sangat lemah dalam penggunaan rumus semasa menjawab soalan berbentuk perhitungan. 25 orang pelajar berprestasi sederhana. Untuk menyediakan kipas ilmu, pertamanya kita perlu mengarahkan setiap pelajar untuk menulis rumus berdasarkan konsep yang diuji. Jadi dalam kajian ini saya menguji pelajar untuk menghitung pendapatan negara menggunakan kaedah perbelanjaan. Langkah yang kedua,
pelajar-pelajar akan menyenaraikan rumus yang sepatutnya digunakan semasa menghitung pendapatan negara mengguna kaedah perbelanjaan. Dan apabila pelajar gagal menyenaraikan rumus yang sepatutnya dilukis pada langkah 1 di atas kertas warna, maka mereka akan membuat pembetulan dengan merujuk sumber-sumber bacaan yang ada. Baik, langkah yang ketiga, kertas warna yang telah ditulis oleh pelajar dengan rumus untuk menghitung pendapatan negara tadi, contohnya komponen C tambah I tambah G tambah X tolak M akan memperolehi KDNK harga pasar. Dan apabila butiran yang kedua pula melibatkan PFBLN, maka pelajar akan mendapat KNK harga pasar. Dan untuk mendapat KNK harga faktor, maka pelajar sepatutnya menulis subsidi dan juga cukai tak langsung. Dan sekiranya pelajar masih lagi mampu meneruskan, pelajar akan menambahkan butiran susut nilai supaya dia mendapat KMB, cost faktor. Dan apabila pelajar gagal menyenaraikan langkah-langkah tersebut, maka pelajar akan membuat pembetulan. Kertas di atas kertas warna yang berwarna hijau. Dan kertas-kertas warna tadi yang telah ditulis dengan info-info akan digunting dan dilekatkan pada kipas plastik dan kipas kertas. Sekiranya masih lagi gagal, maka pelajar akan ulang langkah 1 dan 3 untuk menyiapkan kipas ilmu dan juga kipas konsep yang seterusnya. Baik, berikut adalah cara-cara pelaksanaan di mana pelajar akan menulis, menggunting dan melekatkan info tadi di atas kertas warna dan melekatkannya pada kipas kertas dan kipas plastik. Baik, inilah kipas rumus dan kipas konsep yang akan dapat dihasilkan oleh pelajar, iaitu daripada kipas yang kosong begini, maka setelah dilekatkan dengan kertas-kertas warna, maka kita akan dapati bagi pelajar ini sekiranya terdapat kertas warna berwarna hijau yang banyak menunjukkan bahawa pelajar ini telah melakukan 4 kali kesalahan. Dan kesalahan ini perlulah diingat oleh pelajar supaya tidak diulangi untuk PDPC akan datang. Jadi berdasarkan kipas yang disediakan, selagi masih banyak kertas yang berwarna hijau, bermaksud pelajar ini perlu lebih banyak membuat latihan ulang kaji. Baik, inilah hasilnya kipas ilmu. Ada 2 bentuk, iaitu kipas plastik dan kipas kertas. Baik, untuk melaksanakan kipas ilmu ini, kita sepatutnya jangan takut untuk mencuba. Kerana PDPC yang menarik biasanya akan diingati oleh pelajar. Idea untuk menyediakan kipas ilmu ini tercetus apabila anak-anak didik saya sentiasa merumut tentang suasana yang tidak selesa di dalam kelas. Agak panas apabila PDPC pada waktu tengah hari. Dan pelajar biasanya akan menggunakan buku untuk dijadikan kipas. Maka bila saya melaksanakan kipas ilmu, maka pelajar ini masih lagi akan mengipas-ngipas di dalam kelas tetapi kipasnya lebih berilmu, dilengkapi dengan rumus dan juga konsep. Jadi dengan itu, sekian, terima kasih. Diharap kaedah ini dapat membantu anak-anak didik yang lain. Walaupun kaedahnya agak ketinggalan tetapi suasana yang seronok dapat diwujudkan. Sekian, terima kasih. Sama-sama, begitulah kipas ilmu. Saya anggap itu kipas hikmat. Menurut Puan Hamidah, memang pelajar ni kita kena kipas kuat sikit. Baiklah, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Diminta pembentang untuk bersedia. Dipersilakan juri yang pertama, Puan Maritini. Puan Maritini untuk mengajukan soalan. Terima kasih Puan Moderator. Puan Hamidah,
Memula tu saya nak tanya juga kenapa kipas yang digunakan. Terima kasih sebab menjelaskan sebelum ditanya. Kalau sebab saya baca kertas kerja ni, saya rasa kat dalam kertas kerja Puan ada nyatakan macam mana student improve lepas menggunakan kipas ilmu. Tapi dalam pembentangan tadi tak diceritakan bagaimana kipas ilmu ni membantu mereka memperbaiki grade. Terima kasih Puan. Sebenarnya kalau kita nak lihat kejayaan, agak masa yang panjang diperlukan. Apa yang penting pada saya ialah PDPC itu menjadi sangat menarik, itu sudah memadai dan memang hasil keseluruhannya memang pelajar semakin faham dan semakin ingat rumus-rumus yang ditinggalkan atau butiran-butiran yang telah ditinggalkan semasa menghitung. Jadi saya rasa tak perlulah saya nak masuk sebab yang penting ialah saya sangat menekankan pelajar enjoy ketika belajar ekonomi. Sebab subjek ekonomi adalah subjek yang sangat ditakuti oleh pelajar. Ditambah dengan cikgu-cikgu yang agak strict, menekankan tentang rumus, kelok semua tu, menyebabkan saya lebih suka pelajar menunggu-nunggu untuk apa aktiviti yang seterusnya. Itu yang saya lebih pentingkan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Pembentang. Soalan kedua daripada juri Puan Azura. Sebenarnya saya tertarik tengok semualah guru-guru yang jadi pembentang sebab saya rasa semua guru ada inisiatif dia masing-masing macam mana cara untuk meningkatkan student punya interest terhadap pelajaran kan. Ini salah satu cara yang kipas ilmu ni. Cuma saya nak tanya kenapa kipas hijau untuk kesalahan? Selalu kalau macam main bola kan referee merah, kuning. Ini kesalahan tu hijau kan. Hijau tu pada saya adalah untuk orang kata apa, kesegaran, go, teruskan seterusnya. Maksudnya bila buat je salah hijau tu, hijau adalah untuk kesalahan, maka kita kena buangkan. Kita nak teruskan. Itu maksud saya. Sebenarnya pemilihan warna ini tidaklah terlalu tetap. Kita boleh guna apa-apa saja warna yang kita ada, tapi kita maklumkan kepada pelajar. Hijau adalah untuk kesalahan. Tak salah untuk mengguna warna lain pun. Yalah, tapi ini inisiatif yang baiklah, bagi saya baiklah. Cuma macam kalau trigger color kan, kalau kat traffic light merah stop kan, jadi kita nak berlumba supaya hijau boleh jalan. Macam itulah, itu pandangan saya. Tapi apa pun ini satu inisiatif yang baiklah. Terima kasih. Terima kasih juri Puan Azura. Mungkin Puan Mariatini boleh membuat konklusi ya mengenai sesi pembentangan pada hari ini. Oh, kita dah habis ya semua? Ya. Okey, saya dah mendengar 9 pembentangan. Jadi apa yang dan saya dah baca banyak kertas kerja lah, hampir ke semua kertas kerja yang dikemukakan. Satu perkara yang saya dapat masa membaca kertas kerja ialah kesungguhan para guru untuk membantu pelajar. Dan berdasarkan pembentangan yang saya lihat daripada 9 orang pembentang hari ini, apa yang paling ketara pada saya ialah passion tu. Cara membentang tu memang dengan passionate dan bukan sahaja cara membentangan tu. Saya faham di sebalik pembentangan tu hasrat dalam hati tu pun sama bersemangat, sama passionate dalam membantu student memperbaiki grade, mendapat keputusan lebih baik dan mungkin lebih bersedia untuk dunia luar. So kebanyakan teknik yang dicarankan tu adalah sesuatu yang saya rasa mungkin boleh kita bincangkan lagi, tengok lagi macam mana kita nak perkemas dan perbaiki supaya ia boleh dilaksanakan secara besar-besaran. Ada teknik yang saya rasa biasa, ada teknik yang saya rasa luar biasa, yang mungkin boleh, yang biasa tu mungkin boleh digabungkan dengan yang lain supaya teknik tu lebih luar biasa dan boleh diterapkan secara besar-besaran lah untuk semua pelajar tingkatan 6. Dan saya nampak juga inovasinya adalah dalam kaedah membantu student belajar dalam suasana yang menggembirakan, seronok. Dan saya suka juga dengan penggunaan social media. Saya nampak bahawa guru-guru ni faham pelajar yang dalam lingkungan usia tersebut. Penggunaan handphone, penggunaan social media, penggunaan video, semua tu memang kenalah dengan generasi yang
yang kita temui di tingkatan 6 ni. Jadi syabas secara keseluruhannya, dan saya excited nak tengok nanti ulasan ketua juri macam mana cara kita nak angkat beberapa cadangan ini untuk ke peringkat yang lebih atas lagi. Itu sahaja. Terima kasih diucapkan kepada para juri dan tahniah diucapkan kepada pembentang. Berakhirnya pembentangan ke-9 sebentar tadi, maka sampai sudah kita ke penghujung sesi selari sidang 2, sesi pembentangan kajian tindakan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan kali ke-5. Saya selaku moderator mewakili jawatankuasa pelaksana program ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada 2 orang juri jemputan kita dengan kepakaran mereka yang tersendiri yang berusaha, Puan Mariatini binti Othman, Senior Vice President Malaysian Technology Development Corporation MTDC, dan juga yang berusaha Puan Azura Abdul Majid, Senior Manager Strategic Communication and Stakeholder Management di Meranti Technology Park Malaysia. Terima kasih atas kesudian untuk melaksanakan proses penjurian untuk sesi selari sidang 2 ini. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada 9 orang pembentang. Tahniah kerana berjaya menyelesaikan misi ke arah memantapkan profesionalisme demi memperkasa kecemerlangan para pelajar tingkatan 6 khususnya di pusat atau di kolej tingkatan 6 masing-masing dan amnya di seluruh Malaysia. Kepada yang menonton sehingga ke akhir, terima kasih diucapkan dan diharapkan hadirin semua mendapat ilmu yang boleh menghasilkan cara atau kaedah berkualiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita. Mohon maaf andainya ada salah dan silap saya semasa mengendalikan sesi pembentangan ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada diri saya sendiri. Kita berehat seketika untuk berjumpa kembali bagi sesi pembentangan seterusnya pada pukul 3 petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.